Selamat siang Ibu Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru rahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan, siang ini kita bisa melanjutkan serangkaian kegiatan konferensi kita. Perkenalkan, nama saya Trimo dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo, Denpasar, Bali. Saya akan memandu jalanan sesi siang ini mengenai Cross Cultural Interreligious Dialogue and Multi-Faith Collaboration Practice in International Relation. Bapak Ibu, kita memiliki kehormatan pada siang ini untuk mendengarkan perspektif dari Austria, negara yang memiliki mosaik keberagaman budaya dan agama yang luar biasa. Melalui sesi ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kemitraan internasional dibangun melalui program dialog dan kolaborasi nyata antar umat beragama, sehingga dapat menjadi katalis untuk perdamaian, serta memperkuat ikatan global dalam konteks literasi keagamaan lintas budaya. Baik Bapak Ibu, saya akan perkenalkan narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Ani Nigriawati. Assalamualaikum. Beliau adalah Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Yang kedua adalah Bapak Alexander Riger. Beliau adalah Head of Task Force pada Departemen Dialog Antar Budaya dan Antaragama, Kementerian Federal Urusan Eropa dan Internasional Republik Austria. Senang sekali kita bisa bertemu dua narasumber. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, nanti paparan akan dimulai dari Ibu Ani selama 15 menit. Kemudian dilanjutkan Bapak Alexander juga selama 15 menit. Setelah itu kita akan diskusi bersama-sama. Baik Bapak Ibu, untuk mengingat waktu kepada Ibu Ani Nigriawati, dipersilakan pemaparannya maksimal 15 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Itu adalah salam-salam ya, yang biasa sekarang telah menjadi tradisi untuk mengucap kepada semua penganut yang berbeda agama atau berbeda kepercayaan. Ini sebagai info kepada delegasi Austria, sahabat saya, Pak Alexander Riger, yang mungkin belum terbiasa mendengar hal tersebut. Nanti selama 2 minggu ke depan, karena akan ada program juga delegasi Austria di Indonesia untuk Indonesia Interfaith Scholarship, akan terbiasa nanti dalam setiap pidato-pidato atau acara-acara untuk mendengarkan salam-salam tersebut. Perkenalkan, tadi saya sudah diperkenalkan, terima kasih moderator Bapak Dr. Trimo. Saya Nini Nigriawati dari Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri. Jadi Direktorat Diplomasi Publik ini adalah unit kerja di Kementerian Luar Negeri yang menangani isu-isu terkait dengan public diplomacy, dan salah satunya adalah mengenai dialog lintas agama. Jika saya diperkenankan untuk bisa menyampaikan sekilas mengenai sejarah mengapa Kementerian Luar Negeri menangani dialog lintas agama. Jadi pada tahun 2004 kita di Kementerian Luar Negeri menginisiasi adanya satu platform dialog lintas agama, di mana platform tersebut kita inisiasi dilatar belakangi oleh kondisi dunia pada saat itu ketika terjadi Bali bombings tahun 2002,
kemudian ada sejumlah aksi terorisme, dan tidak bisa dipungkiri pada saat itu terjadi satu mispersepsi mengenai Indonesia dan kaitannya dengan sejumlah aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dengan korban warga negara asing. Di situ terdapat satu kebutuhan yang sifatnya tidak hanya kebutuhan dalam konteks citra Indonesia, tetapi juga kebutuhan yang memang harus diadres atau di take up oleh dunia internasional mengenai pentingnya dialog lintas agama, dialog lintas kepercayaan, adanya kebutuhan untuk membangun satu saling pengertian dan saling memahami antar budaya yang berbeda dan antar keyakinan yang berbeda. Dan Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa sebetulnya sejarah kita dari dahulu ya, dengan Bhinneka Tunggal Ika, adanya keberagaman, unity in diversity, dengan keberagaman yang ada, dan Indonesia ini sebetulnya juga sudah dilihat oleh banyak negara mitra sebagai sebuah negara yang memiliki role model untuk peaceful coexistence. Jadi ini menjadi satu tanggung jawab moral bersama, dan Kementerian Luar Negeri sebagai penjuru di bidang pelaksanaan politik luar negeri untuk memperkenalkan dialog lintas agama ini yang didriven pada saat itu tentunya oleh pemerintah. Namun dalam perkembangannya kami melihat bahwa dialog lintas agama ini tidak hanya menjadi satu platform milik pemerintah, justru pelaksanaannya itu adalah didukung oleh multi stakeholders atau oleh pemangku kepentingan dan unsur-unsur di luar pemerintah yang justru itu menjadi bagian yang sangat penting sebagai one and a half track yang membantu upaya pemerintah dalam mempromosikan Indonesia sebagai sebuah role model untuk multikulturalisme dan multi-faith. Dan oleh karena itu dalam perkembangannya pelaksanaan dialog lintas agama ini, kita selalu melibatkan berbagai macam unsur ya. Jadi kita sudah terbiasa bermitra dengan Muhammadiyah, kita terbiasa bermitra dengan Nahdlatul Ulama, kita juga sudah terbiasa untuk berkolaborasi ya dengan komunitas Buddha, Hindu, Konghucu, dan juga Catholic, Christian. Kita selalu libatkan, dan beberapa waktu yang lalu kami juga menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi mengenai penyelenggaraan dialog lintas agama ini. Kita undang berbagai macam unsur itu untuk sebagai masukan dari kita ini ke depannya sebaiknya seperti apa untuk dialog lintas agama. Dan di dalam pelaksanaan dialog lintas agama ini kita sekarang sudah memiliki 37 negara mitra, termasuk dengan Austria. Austria adalah salah satu negara mitra dialog lintas agama kita yang paling konsisten. Saya sampaikan paling konsisten karena kita sudah memiliki mekanisme bilateral dialog lintas agama yang berkala kita lakukan setiap 2 tahun sekali. Jadi tahun lalu dengan Austria kita selenggarakan di Jakarta dan Bandung. Insya Allah tahun depan Austria akan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan dialog lintas agama yang berikutnya ya, yang ke-9. Dan kita tahun ini sebetulnya minggu ini sudah akan berlangsung. Kita ada memiliki program namanya Indonesian Interfaith Scholarship dengan mengundang beberapa pemuka agama juga. Nggak hanya pemuka agama, ada unsur pemuda, ada unsur perempuan, ada unsur NGOs ya, dan juga bahkan unsur dari anggota parlemen itu kita juga ajak di dalam Indonesian Interfaith Scholarship. Dan untuk yang Indonesian Interfaith Scholarship yang sekarang ini yang akan berlangsung hingga tanggal 20 November, kita mengundang kehadiran dari delegasi dari Austria. Insya Allah tiba hari ini delegasinya, tapi Pak Alexander Rieger di sini sahabat kami, beliau sudah hadir, nanti akan mengikuti program ini sampai dengan tanggal 20. Ini adalah program bersama dengan Kementerian Agama. Dulu sudah pernah kita lakukan, sempat tertunda
tahun 2019 ya terakhir kita lakukan ya, kemudian kita hidupkan lagi. Jadi ini program residensi untuk memperkenalkan bagaimana praktek real ya di lapangan di Indonesia dalam konteks pelaksanaan toleransi dan moderasi beragama. Harapan kami tentunya mungkin nanti ada program serupa yang diberikan oleh Austria bagi Indonesia, sehingga guru-guru di sini atau pemuka-pemuka agama kita juga bisa melaksanakan program residensi serupa di Austria. Nah, Ibu Bapak sekalian, memang kita ingin supaya yang namanya dialog lintas agama ini tidak hanya obrol-obrolan saja atau dalam bentuk konferensi ya atau dalam bentuk diskusi. Jadi kami di sini dengan Kementerian Agama dan juga beberapa unsur lainnya, kami memetakan bagaimana agar dialog lintas agama ini bisa diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang lebih konkret atau beyond conference. Kami ingin mencontohkan, terakhir kami juga dengan Serbia ya, nanti akan ada juga program exchange of scholars di bidang agama, baik dari mereka ke sini maupun dari Indonesia ke sana. Nah ini kita akan menumbuhkan hal-hal yang seperti ini, karena kalau konferensi ini kadang udah omong-omong habis itu udah lupa. Jadi kita ingin agar ada konkret outcomes-nya ya yang bermanfaat bagi Indonesia dan juga bagi hubungan bilateral kita dengan negara tersebut. Jadi silakan ini nanti kami mencatat, ada dari Pak Matius ya, dari Leimena ada beberapa sentral guru-guru juga yang barangkali nanti misalnya ada listnya atau seperti itu, kita bisa melihat bersama-sama mana yang bisa kita juga ajak oleh Kementerian Luar Negeri dalam program dialog lintas agama ini. Dan kita sendiri juga sudah memasukkan dialog lintas agama itu menjadi satu pilar yang penting di dalam Grand Strategy Soft Power Diplomasi Indonesia. Jadi kita Kementerian Luar Negeri baru saja menyelesaikan satu dokumen Grand Strategy Soft Power Diplomasi Indonesia, di mana kita memetakan ada 4 klaster dari aset soft power kita. Dan dialog lintas agama ini adalah salah satu dari aset soft power kita yang akan terus kita pertahankan dan kita kembangkan. Nah, klaster-klaster soft power lainnya tuh ada klaster untuk ekonomi pariwisata, kemudian ada klaster juga untuk sosial budaya, dan juga klaster pendidikan dan inovasi. Dan di sini mumpung ada rekan kami juga dari Austria, sekiranya bisa juga ada kesempatan-kesempatan, selain saya juga mencatat ada satu program ya residensi di Austria untuk scholarship, mungkin bisa ditambah scholarship dari Austria untuk guru-guru yang ada di sini, sehingga cross cultural religious literacy yang lagi dibahas sekarang ini ada aspek konkretnya juga di dalam skema bilateral. Mungkin demikian Pak Moderator, sekilas dari kami, nanti kami siap untuk berdiskusi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Jadi ternyata di Kementerian Luar Negeri, khususnya di Direktorat Diplomasi Publik itu banyak program-program yang sudah kita dengar. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengar praktik-praktik baik kolaborasi multiagama dari Austria yang akan disampaikan oleh Bapak Alexander Riger. Kepada Bapak Alexander Riger, maksimal 15 menit waktu untuk Bapak. Silakan Bapak. Can you hear me? Very good. So Ani has already said a lot of things that unite Austria and Indonesia, and I think it's this like-mindedness that is the reason why we have such a strong and close partnership. To give you a bit of the Austrian tradition in this sense, Austria, even before we became a democracy as an empire, we were always a multinational and also a bit multi-religious empire, which led already in 1912 to the recognition of Islam as a recognized religion in the Empire of Austria,
which means that we were probably one of the first countries in Europe that recognized this religion. So just to show you that there is a strong tradition of peaceful coexistence of different religions in Austria. Now we heard from Annie that Indonesia started in 2004 its activities in intercultural interface area. We started in 2007, and you might say the motivations were similar. We also took some conclusions from what happened in 2001 and decided we needed to do more in this area. We needed to increase our dialogue initiatives. We have had dialogue initiatives even before then, but of course this allowed us through the creation of the task force to get more concrete. Now, I've been filling this position since 2020, and I would say there are two guiding principles that I use when I try to describe our work and the motivation why we are doing it. The first reason is, if we do not want religion to be part of the problem, we have to make it part of the solution. So that means basically including religion in our work. And of course, Austria is a secular country, so our society is more mature, religions are a bit declining, some religions are declining, some religions are growing, but anyway, religion does not play as strong a role as perhaps in other countries. And yet we have to be aware that internationally, in some countries, religion is still a very strong motivation, is still very strong value for people, so we have to be aware of that and use it in our work. And I would say the second guiding principle is that all our efforts are geared towards promoting the peaceful coexistence of different cultures and different people. I think this peaceful coexistence is really the main focus of what we are doing. And in that sense, everything we do is not theory. We are not here to discuss who is right about God, who has the right religion. We are here to see what are concrete practices that allow people to live peacefully together. And these practices can be at the state level through laws, they can be at the state society level, and they can also be at the NGO level, at the civil society level. So all the different practices that allow this, and whenever we talk with another country, we are trying to understand what is it that works well in your country, what is it that works well in our country, and ideally we learn from each other, and perhaps we take the good things from other countries and we try to implement it, we try to bring it back. I think this exchange of experiences is an extremely important motivation. Now, our work is based on three strong pillars. And obviously the first strong pillar is the field of intercultural and interreligious dialogue. And this conference, of course, is dedicated to cross-cultural religious literacy. And all these terms mean different things to different people, and you may say that the way we understand intercultural and interreligious dialogue is very closely connected to cross-cultural religious literacy. Because obviously we need to know how the other person thinks, how the other person believes, in order to be able to have a dialogue. Now when we talk about intercultural and interreligious dialogue, there are again three main fields of work. The first is that we have bilateral dialogues with a number of countries, just like Indonesia. And I would say our dialogue with Indonesia is one of the strongest. It was started in 2009, 2010, and since then we've been going strong. And I think we've been inspiring each other, and whenever Indonesia does something, we try to come up with something, and whenever we try to come up with something, Indonesia responds. And so by this way, we push each other up, and we set every time new standards and new boundaries that we have to fulfill again. So you've set a high standard last year in Bandung, and so we will try our best next year when you will be our guests in Austria. Now the second big point is something that we created in 2014. It's the Intercultural Achievement Award. And so I will perhaps ask you to play the video to the Intercultural Achievement Award now so that you get a brief presentation of it. Intercultural dialogue. Intercultural dialogue allows us to prevent ethnic, religious, linguistic, and cultural divides
and to deal with our different identities constructively and democratically on the basis of shared universal values. The Intercultural Achievement Award was launched in 2014. It recognizes outstanding projects worldwide in the following categories: sustainability, recent events, innovation, media, and technology. For Austrian civil society organizations, it offers special awards for integration and Best Austrian Project. The Intercultural Achievement Award aims at identifying best practices, enhancing recognition of intercultural projects locally, and enabling the emergence of new international civil society networks. The Intercultural Achievement Award, honoring organizations that make a difference. So as I mentioned, this is a project that we launched in 2014, and every year we launch a worldwide call for applications. So all civil society organizations around the world are invited to join and to apply in the different categories mentioned. We even have a new category which is called religious freedom, where we especially reward organizations that work on allowing this peaceful coexistence, that have best practices in this area. We've had a number of winners from Indonesia, so you have very strong civil society, and every year we get very strong applications from Indonesia, and it just shows you that there is a lot of creativity and a lot of best practices that allow people to work together. So how does it work? Usually in January there is this call for applications, and then we get 300 to 400 applications from all around the world. My team and I then go through every single application. We see if it's applicable, and then we try to select some of the best. These 100 to 200 applications are then sent to our embassies so that they get in contact with the organizations, check them out, perhaps visit them. So this is the first element. Even if those organizations don't win, our embassies get connected with these civil society organizations, and thereby hopefully also use them and include them in their work and in their outreach. We get the reports from the embassies, and based on that we create a short list, and this short list is then evaluated by an independent jury who then decides every year's winners. The winners are then invited to Vienna this year in November, so in 2 weeks' time they will be coming to Vienna from all over the world. And then we have a 2-day program where we tend to visit the UN in Vienna, we tend to visit the parliament and different institutions, and of course there is also the prize ceremony, and of course there is also a prize money that these organizations get to continue the good work. So this is the first big project that we have. And then we have the dialogue residencies. And again, we have a video. Some of you have seen it yesterday, but I think just to have it, we'll show it again today. What if dialogue between cultures and religions is more than just a conversation? What if dialogue meant action, not just words? With the dialogue residencies, Austria embraces new avenues for engagement, mobilizing committed individuals to places where dialogue is needed most. Whether it's about migration in Dakar, indigenous concerns in the Amazon, remembrance culture in Porto, or musical exchange in Accra, every residency is unique and meaningful. What do all these initiatives have in common? The will to understand, the courage to listen, and the shared goal of developing new, collaborative initiatives. With this, Austria sends a strong message for mutual understanding, cooperation, and peaceful coexistence. Dialogue takes time, openness, and people who build bridges. The dialogue residencies are a new approach and an invitation to help co-create the future. So we developed this initiative last year, and the idea is basically to connect civil society from Austria with other parts of the world. And this is an instrument that is very tailored to local needs. So we invite our embassies, we invite interested NGOs to basically
come up with a topic that we think is of mutual interest. And we call it dialogue residencies because it can be extremely wide. You can use music, you can help drafting a law, you can go to the Amazon to help indigenous communities. So whatever seems relevant, whatever seems something that where civil society can work together, we will support. And the way it works usually is that we cover the flight and the costs of living there for about 1 to 3 months. And the idea is, again, to network, to work together, to work on a joint project, and to include our embassies so that, again, the embassy can then also follow up the work and follow up in this. So we've had very good experiences, and I think we all saw yesterday evening how nice the dialogue residency in Maluku turned out, sending a professor for music ethnology for some time to Maluku to work with the teachers there, to develop a music program, to use music as a way of dialogue and as a way of bringing people together. And this is exactly what this is about. And of course the idea is it should be sustainable, so it should be continued. So we are hoping also next year to again have a cooperation with the Lemena Institute and Sarah Weiss to continue this great project, because I think this is probably one of the most beautiful examples of what can be done with relatively little money, because at the end of the day, again, it's not a lot of money, and you can have such a strong effect on society, on people, and on peaceful coexistence, which, as I said, is one of our overarching goals. So this is the first big axis, the intercultural and interreligious dialogue. And then we have the second one, which is religion and diplomacy. Now, as I mentioned, the idea is how can we work together with religion to address global challenges. So here we have a number of tools. We created a few years ago within the most active member states of the European Union, the Vienna Group on Religion and Diplomacy. This group has as its members the most active colleagues from different capitals, my counterparts. So we meet regularly, and what we started doing this year is to organize field trips. So we went in May to Cairo for 3 days. We visited all the religious leaders around, and then we exchanged with them. We tried to identify areas of common interest, areas where we could cooperate, and it was a very valuable visit. And one of the members, one of our members, who had actually been ambassador there for 3 years, and he had just ended his post and come back to his capital, and he told me, I've been here 3 years, I have never met anybody of these people. So you can just see that this is a very valuable approach, and this is also something where we are really supporting also the EU member states in becoming more proactive and including religion in their work. And the third field where we are working on is freedom of religion or belief. How can we promote freedom of religion or belief? And again, the aim is we see this as an instrument to live peacefully together. Because if there is no freedom of religion, if people cannot live their belief, if they are oppressed, then societies will be unstable and things will not work out. So we believe it is in the interest of any country to support such practices. And the way we approach this is again through the exchange of best practices. By showing ways of how this can be done. No, this is not about we want to change your political system or whatever. We are just firmly of the belief that it is possible. There are means, both on the civil society level, but also on the state level, to allow this. And we do believe that if people are allowed to live their faith freely, things will improve. And again, we've had good experiences there. So. We are cooperating closely, and we are founding members of the International Religious Freedom of Belief Alliance, or Article 18 Alliance as it's called. So in this framework we also try to bring in this dialogue approach and this way of approaching things. And actually tomorrow, actually today and tomorrow in Prague there is a big high-level meeting of this International Religious Freedom of Belief Alliance, and I think for the first time there is actually a panel on interfaith dialogue. So it shows just that even in the alliance now, this is a topic that is becoming more and more relevant. So these are a bit the concrete approaches. And as I said at the beginning, our dialogue started a bit with people from universities exchanging, going through the scriptures, seeing what does your religion say about nature, what does our religion say, what do we have in common. But we have moved away from that, because at the end of the day, it is not the role of the government to discuss truth or whatever.
our role is to allow societies to live peacefully together, and this is the outreach. So we have a very practical approach, an approach which is very strongly focused on the exchange of best practices, and that is why we are also interested in having dialogues with countries which have such best practices so that we can all learn from each other. And again, the Intercultural Achievement Award is a great repository of best practice knowledge, and every year through the many applications that we get a good feeling of what things are working well, which countries are especially active, and where civil society is thriving. Thank you very much. Terima kasih Bapak Alexander, kita telah mendengar ternyata praktek-praktek baik yang di Austria luar biasa, dan tentu itu akan mengilhami kita melakukan praktek baik serupa di negeri kita. Baik Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu semua akan memperdalam apa yang disampaikan oleh Bu Ani dan Pak Alexander. Oleh karena itu kita akan mengadakan sesi tanya jawab dengan cara nanti menyebutkan nama dan instansinya berasal dari mana, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa, bisa kepada Bu Ani atau Pak Alexander atau kedua-duanya. Termin pertama, kita punya waktu sampai pukul 12.15, masih agak lumayan waktunya. Silakan 3 orang, 1, 2, 3. Nanti Bu setelah itu ya Bu. Silakan Bapak yang di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Fahmi dari SMA Muhammadiyah 10 Surabaya. Saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Bu Ani tadi, bahwasanya ada beberapa peluang guru-guru itu bertukar budaya atau bahkan scholarship. Jadi langsung poinnya saja Bu, kira-kira berapa persen peluang kita ke sana? Ya. Dan yang kedua, syaratnya apa saja? Itu mungkin bisa buat motivasi kita untuk ke sana teman-teman. Ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bapak. Terima kasih. Pertanyaan saya yang pertama sebetulnya sudah ditanyakan, tetapi oke, saya sebutkan nama saya Syarifuddin, asalnya dari Kebumen, Jawa Tengah. Yang akan saya tanyakan, bagaimana seorang guru punya kesempatan di acara Kementerian Luar Negeri terkait dengan lintas agama dan lintas budaya. Tadi ditanyakan syaratnya, kalau saya kira-kira kesempatannya seperti apa. Kemudian yang pertanyaan kedua kepada Mr. Alexander, terkait dengan dialog lintas budaya, saya hari ini mendapatkan pencerahan yang sangat baik, bahwasanya ternyata di Austria juga dialog itu diselenggarakan juga, dan itu tertata di masyarakat juga. Nah, yang akan saya tanyakan, apakah di Austria itu pendidikan agama itu ada di lembaga pendidikan, atau agama itu hanya berada di tingkat keluarga saja, tetapi di dalam lingkungan pendidikannya hanya berupa sebatas pengetahuan saja? Atau di Austria saya ingin mempertanyakan, adakah kesempatan Austria mengundang guru Indonesia, terutama alumni LKLB? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawar dari Jogja. Tiang bukan dari Bali ya, di Jogja Pak. Walaupun saya pakai ikat ya, tapi saya dari Jogja Pak. Baik, pertanyaan pertama saya sampaikan untuk Ibu Ani. Terima kasih Bu Ani, sangat senang sekali dengan penjelasan Ibu tentang interfaith diplomasi ya Bu ya. Salah satu strategi dari public diplomacy ya Bu. Saya ada pengalaman sedikit Bu, waktu itu saya diajak oleh sahabat saya yang duta besar di Azerbaijan. Kami punya proyek yaitu multicultural diplomacy, karena memang di Azerbaijan itu punya salah satu departemen langsung di bawah presiden, yaitu multicultural department. Karena kalau Pak Dubes ini dekati dengan isu militer atau ekonomi gak bisa masuk. Betul ya Bu ya? Gak bisa masuk.
akhirnya kami memulai dari multicultural diplomacy. Saya 3 kali menjadi pengisi di situ, jadi tentang belajar ya Pak ya, sharing experience tentang Pancasila Society gitu. Saya sebutnya Pancasila Society ini sebagai multicultural-nya Indonesia gitu ya, dengan multicultural-nya Azerbaijan. Nah, itu akhirnya meningkatkan intensitas kinerja KBRI di sana untuk melakukan berbagai kerjasama melalui multicultures, gitu ya. Menurut saya sangat setuju dengan Ibu, artinya ini sangat penting gitu. Ya. Satu lagi yang ingin saya komen dari ini adalah, saya menyaksikan Pak Prabowo waktu kemarin di PBB, itu di akhirnya beliau faith salutation ya, atau salamnya berbasis agama gitu. Menurut saya ini bukan lagi persoalan tradisi gitu Bu. Kalau untuk di Departemen Luar Negeri ini harus menjadi formal salutation semua diplomat atau semua duta besar. Jadi duta besar itu kalau ngomong harus menyampaikan ini. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, Om Santi Santi Om Salam. Nah itu adalah menjadi faith diplomasi yang terlihat gitu. Karena dengan cara salutation ini ada respect kepada yang lain gitu. Sehingga respon ini cukup besar di dunia internasional, hubungan internasional. Ada kelompok-kelompok yang terhormat gitu, merasa terhormat karena salam agamanya disampaikan. Saya kira mungkin kalau itu betul-betul jeli dari Deplu bisa menjadikan ini salam baku gitu ya. Artinya dibakukan gitu. Jangan hanya karena ingat aja gitu. Tapi ini menjadi salam baku. Sebagaimana kami kalau di pertemuan formal, kami selalu menyebut ini gini. Saya di kampus nyebut ini juga gitu. Walaupun sebetulnya saya hanya salah satu iman saja dari situ ya, yaitu Assalamualaikum gitu. Saya tidak ngikut yang lain, tetapi saya respect ada sahabat saya, ada audiens saya yang the other faith. Dan saya dengan salutation ini sebagai bentuk saya menghormatinya. Satu lagi, hanya pengalaman tadi ke Ibu ya. Satu lagi untuk His Excellency Pak Alexander. I want to ask to you the experience of a multicultural relation in Austria. In your opinion, it is success or not? Because in all article I would read, your experience about multicultures may be something trouble. Because there's any political party who's dominant now from right-wing politics. And there is emerging the exclusivist social, because in your country there's more immigrant. This is still effective or success to bring multicultural relation in your experience. Thank you very much. Terima kasih kepada 3 penanya dari Pak Fahmi, Pak Sarifuddin dan Pak Munawar. Tentu yang pertama nanti Bu Ani ini. Bu Ani ada 3 Bu ini yang semuanya ada keinginan bagaimana program-program itu menyentuh kesana bagi syarat-syarat seperti apa. Dan ini akan dinantikan semua guru Bu, karena memang ini program yang sangat luar biasa. Nanti kepada Pak Alexander ada 2 hal yang ditanyakan juga sama, kesempatan guru-guru apakah bisa sampai ke Austria, dan yang terakhir apakah sudah berhasil program-program dialog itu terhadap beberapa situasi yang ada di Austria. Kepada Bu Ani dipersilakan 6 menit Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya ini. Menanggapi pertanyaan tadi dari Pak Fahmi dan Pak Sarifuddin dulu,
Ya, jadi jadi Kementerian Luar Negeri di tempat kami juga, kami itu memiliki satu program yang memang tidak terkait langsung dengan interfaith, tapi ini program public outreach untuk membumikan diplomasi ke publik dan juga ke sekolah-sekolah dan universitas. Kita tuh ada program namanya Diplomasi Goes to Campus dan Diplomasi Goes to School. Jadi kita ada program berkala, kita kunjungi universitas sekolah di Sumatera, kemudian Jawa, Sulawesi, Kalimantan, bahkan sampai dengan ke Papua. Kita memang melakukan penjadwalan untuk bisa mendiseminasikan dan memberikan informasi terkini dan update-update kepada anak-anak sekolah. Nah ini memang gurunya ini belum, malah gurunya belum. Tapi kita targetnya adalah memang selama ini ke muridnya mahasiswa ini satu ide yang bagus karena menurut saya bagi guru-guru ya, bagi pengajar juga perlu untuk bisa dibekali secara from time to time ya mengenai apa sih isu aktual yang terjadi di luar dan bagaimana peran guru itu juga bisa dioptimalkan kan untuk hal tersebut. Dan khususnya juga untuk literasi keagamaan dengan berbasis lintas budaya. Nah saya jadi tadi akhirnya dapat saya kepikiran ini mungkin nanti kita bisa bicara dengan Pak Matius untuk ada list sebetulnya. Jadi list apa guru-guru ya yang sudah memperoleh pelatihan dari Leimena itu tuh ada di mana saja daerahnya. Jadi ketika kita juga melakukan program tadi Diplomasi Goes to School, Diplomasi Goes to Campus bisa ke situ juga pertama. Kemudian termasuk untuk program dialog lintas agamanya. Contoh begini, waktu tahun lalu kami dengan Austria kan mengadakan acara di Jakarta Bandung. Nah di Bandung kita kerjasama juga dengan namanya Forum Kerukunan Umat Beragama di Bandung dan juga waktu itu ada beberapa komunitas yang kita kunjungi. Nah, contohnya lagi nanti yang Indonesian Interfaith Scholarship ini dengan Austria kita akan ke Jogja, ya ke UIN ya, ke Jogja, kemudian ke Semarang, kemudian ke Bali. Ini ada beberapa universitas juga yang akan kita kunjungi. Nah, kalau seperti ini mungkin kalau misalnya nanti kita udah ada paling tidak ya daftar dari Leimena atau kita kerjasama dengan Leimena, kita bisa bawa juga nih rombongan delegasi itu ke sekolah-sekolah yang memang sudah memperoleh training pelatihan dari Leimena untuk yang CCRL-nya. Jadi ada kolaborasinya juga di situ. Itu untuk dalam negerinya ya. Nah kalau untuk luar negerinya kita memang sekarang lagi memetakan dan lagi kita upayakan bahwa di setiap hasil dari dialog lintas agama itu yang tadi kami sampaikan, kita tidak hanya menyampaikan statement-statement tapi proyek-proyek yang konkret. Nah tadi Pak Alexander sudah menjelaskan tentang program Dialogue Residencies. I think this is a very good chance ya, opportunity maybe for us Pak Alex to know deeper about this Dialogue Residency and how can we actually use that platform to give added value to our bilateral relations with Austria in particular, maybe dengan with the teachers that have been trained CCRL by Leimena Institute. Dan di negara-negara lain kayak seperti dengan Australia ya, Austria ada tapi Australia pun kita juga ada program exchange untuk Muslim scholars. Kemudian dengan Serbia, kemudian dengan Uni Eropa, kemudian dengan Denmark, ini kita juga mau akan ada dengan Denmark tahun depan. Nah mungkin nanti kami akan coba kembangkan, kalau bisa program-programnya ya adalah dari teman-teman guru-guru ini yang nanti bisa dilibatkan. Kalau diizinkan nanti kami dengan tim akan bahas dengan Pak Matius ya, jadi ada konkretnya buat para lulusan program ini ya kan, ada kesempatan juga bisa ke luar negeri yang seperti itu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya sangat berterima kasih ini Pak, siapa namanya tadi Pak? Pak Munawar, maaf Pak Munawar. Ini terima kasih sudah bantu KBRI kita di Baku ya, di Azerbaijan dengan mendukung program multicultural diplomacy dan juga multi faith. Ya memang kita juga selalu meminta kedutaan kita ya untuk melakukan engagement dengan berbagai macam unsur untuk bisa membantu
meyakinkan pemerintah atau masyarakat setempat, khususnya jika mereka ada mispersepsi tentang Indonesia. Kalau saya ibaratkan begini, tadi Pak Munarwan sudah menyampaikan kan, kalau politik susah, ekonomi susah, justru budaya itu atau yang seperti kegiatan-kegiatan seni budaya memang lebih masuk. Kalau saya ibaratkan politik itu kan kita bicara tentang interest ya, tentang kepentingan. Kalau ekonomi itu hubungan transaksional, tapi ketika kita bicara tentang people to people contact, tentang budaya itu tentang hati gitu. Jadi kalau hatinya sebetulnya udah enak, udah saling kenal satu dengan yang lain dengan baik, ya kan, people to people contactnya sudah terjalin dengan baik, itu mau politik mau ekonominya kayak apa, masyarakatnya ya baik-baik aja, malah bisa memberikan masukan dan memberikan angin segar atau keteduhan ketika mungkin terjadi political tension atau tension yang seperti itu. Jadi memang ini peran dari unsur-unsur non pemerintah ini yang paling penting gitu. Kan kita rasakan ya, friendship itu tuh lintas negara gitu ya, borderless lah kalau udah friendship gitu. Dan terima kasih juga untuk formal salutation. Jadi pada saat Pak Presiden Prabowo menyampaikan salutation ya, shalom, setelah beliau berbicara menyampaikan statement di PBB, itu memang banyak sekali respon positif dari domestik kita. Dan yang kedua, yang dari kalangan internasional pun jadi bertanya-tanya, maksudnya bertanya-tanya tuh ingin tahu, penasaran, ini apa sih, jadi pingin tahu, ya kan. Jadi bagus itu idenya, nanti kami akan juga sampaikan kepada ya pimpinan ya, kalau bisa dijadikan, toh Pak Presiden juga sudah mencontohkan begitu kan ya. Ya. Demikian, terima kasih dari kami, semoga bisa udah menjawab semuanya. Terima kasih. Sepertinya ada lampu hijau, tepuk tangan ini untuk teman-teman alumni LKLB, ada lampu hijau. Baik, Pak Alexander, ini 2 pertanyaan juga terkait dengan kesempatan, apakah guru-guru memiliki kesempatan ke Austria dan kemudian yang kedua itu seberapa tingkat keberhasilan program-program yang tadi telah disampaikan Pak Alexander terhadap situasi kondisi yang ada di Austria. Silakan Pak Alexander. Very good. So to make it very concrete, we will be inviting Matthias Ho from the Lemena Institute next year to Austria to explore concrete cooperation potential. So the idea is really to have him there several weeks so that he can talk with universities, teacher education and so on, and see what is the potential and where it makes sense. So I'm not promising anything, but we are working on it. And obviously our universities are all independent, so you have to convince them that this is something of interest. And then I'm sure if there is one person who can convince people, then it's Matthias. I have very big confidence in him. And yes, I think this is definitely something that we will continue and follow up on. Now, obviously, if such a program were to be implemented, participants would have to speak very well English, so you have some time yet to work on your language skills. No Bahasa in Austria. Very good. So that was the first question. Then multicultural societies in Austria. As you all know, in 2015, due to different wars and so on, there has been big migration waves going all through Austria. So societies that were already multicultural suddenly got huge influxes from people from outside regions, different cultures, different religions, some well-educated, some less educated, some with a reasonable culture of how to treat women, others with very, very backwards a way of treating people. So you know, this has created big challenges. Some of the people that have come to Austria are not alphabetized, and I'm not talking about our alphabet, I'm talking about their own alphabet. So all these things create big challenges for the education sector to integrate them in the job market, to learn the language. So of course there are tensions, and of course there are parties then that see this as a challenge and try to use it for their own political purposes. So this is just a fact, and we are still working on it. There was just a report released yesterday that said that Austria in the EU was one of the countries that had received
the highest amount of migrants. So, there's like an internal distribution system in Europe from countries that have a lot to countries that received less. And apparently Austria is one of those countries who are currently not receiving more because we have already a high number. So this is an ongoing challenge. This is something that our integration departments are working strongly, especially so that they can learn the language, because of course learning the language is key. And again, you have situations where people do not know their own language well, and if you do not know your own language well, then it's even more difficult to learn another language. So all these challenges are still there. They will not be solved tomorrow, but I think there is the willingness and of course the interest. The interest to have a stable, cohesive society means that we have to integrate them, means that we have to work together with them. And there was also a third question regarding religious education in schools in Austria. Now in Austria we have 16 recognized religions. So that means religions that are big enough and recognized by the state according to certain criteria. And that doesn't mean that those religions that are not recognized are not able to practice. So any person who feels whatever religion can practice it, but those that are officially recognized have additional laws. Obviously, in Austria, it's also the right to not have any religion, and if you do not have a religion, you can just put it in the statistics, and you will be in the statistic as somebody who does not have a religion. So all these things, all these rights are there. But for those bigger religions that are recognized by the state will actually pay educated religious teachers to go to schools and to teach the religion to the children. These religious teachers are paid by the state. So if you are Islam, you will get the teacher in Islam. If you are Catholic, you will get a Catholic teacher. If you're Protestant. So all these things are being paid by the state. Again, of course, if you have a very small religion, then you cannot have 20 teachers, but you will have one teacher, and it will be a bit more complicated to get it. But it is possible, and the state is making all the efforts, because again, the idea is that religious literacy also begins in knowing your own religion and getting it taught in a proper way. So all these things are good ways also to integrate people into society and to be able to work well. Tepuk tangan luar biasa. Semakin menambah pemahaman kita, ternyata di sana 16 agama luar biasa dan terurus. Gurunya dibayar oleh pemerintah. Kalau kita lumayan lah. Gitu. Baik, termin kedua, 3 penanya, ibu 1, ibu tadi 2, yang 1 cukup 2, oke cukup 2. Silakan ibu dulu sana. Tadi sudah. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin tetap duduk. Sesungguhnya menarik bahwa, mohon maaf, nama saya Elizabeth Pikal, saya dari Maluku Ambon. Saya juga dalam kapasitas sebagai kepala sekolah dalam jabatan pendeta yang ditugaskan oleh Gereja Protestan Maluku GPM untuk menjadi kepala sekolah di salah satu yayasan GPM. Ya, terima kasih untuk kesempatan menarik ini. Saya kira bahwa apa yang saya tidak bertanya, tapi bahwa saya juga share pengalaman dan segala proses yang menjadi tanggung jawab bersama kita. Menarik dikatakan bahwa ada gift, ada hadiah yang juga diberikan atas segala proses-proses yang dilakukan. Saya kira ini bahagian penting di mana negara, tapi juga mereka bertanggung jawab untuk melihat ini kepentingan berharga. Dan karena itu gift diberikan sebagai pola-pola untuk membentuk apa yang, bahwa itu bukan tujuan mutlak, tapi bahwa itu juga jadi dasar di mana embrio itu akan hadir ketika mungkin juga melihat tahapan-tahapan itu. Dan saya kira dari sisi diplomasi tidak cuma soal kita menyampaikan, tapi gift itu juga penting sebagai motivasi untuk orang melakukannya. Bahwa dari tahun 2014 mencoba dan kemudian kita melihat dampak dan hasilnya, itu merupakan sesuatu nilai yang penting. Kami di Maluku memang berproses dari situasi konflik, dan karena itu mesti diadaptasi apa yang dimediasi oleh pemerintah, tapi juga para pemuka agama tentang toleransi itu. Dan karena itu ketika kemarin kami menyampaikan pertunjukan dengan bagaimana
bagaimana hidup orang saudara, itu memang karena bermula dari situasi konflik yang terjadi di Maluku. Dan saya kira ini juga catatan menarik untuk disampaikan bahwa jangan tunggu ada konflik baru kemudian kita melakukan proses ini, tapi bahwa kita yang sudah mengalami masa-masa sakit itu, sesungguhnya kita mau mengatakan kepada semua orang, jangan seperti itu, dan kita mesti ada dalam ritme pola yang baik. Seorang pemimpin yang baik adalah orang yang tahu jalan, berjalan di jalan itu, tapi juga mengemukakan jalan itu kepada orang-orang lain. Dan agama itu salah satu isu solutif untuk memecahkan persoalan-persoalan itu, karena saya juga mesti jujur mengatakan bahwa ketika ada persoalan sedikit saja di Ambon, di Maluku, isunya selalu diarahkan ke ini agama, ini isu agama begitu. Jadi ada yang justru menyusup dengan mengatasnamakan agama atas persoalan-persoalan yang sebenarnya bukan agama. Dan saya mau bilang terima kasih karena yang dipaparkan di sini agama itu solutif, agama itu solusi, dan itu akar untuk menyembuhkan segala luka. Saya cuma mau menyampaikan itu. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Al-Hasni, pengawas pendidikan agama Islam dari Sulawesi Tengah, Kota Palu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya buat Bu Ani. Pertama, terima kasih. Ini saya pertama-tama saya sampaikan terima kasih banyak kepada Lemina. Ini kami sebagai salah satu alumni yang alhamdulillah ini sudah diundang ke sini. Dan saya memang memilih kelas ini karena ada banyak hal yang ingin saya ketahui dan tanyakan. Ini fokus kepada Bu Ani ya. Daerah kami itu kan daerah yang sekarang sedang betul-betul tereksploitasi gitu ya. Morowali, saya yakin semuanya tahu tentang Morowali. Di sana ada negara dalam negara, tapi saya tidak menyinggung soal politik di sini Bu Ani. Cuman tadi ini ada banyak hal terkait program-program di Kementerian Luar Negeri, terutama scholarship itu yang dilakukan. Tadi Bu Ani ngomong soal Bandung, Jakarta, ya, Semarang. Saya menunggu-nunggu nih kapan kami Sulawesi Tengah disebut. Karena mohon maaf Bu, tolong ini pesan dari kami semua. Pak Gub juga itu sempat bilang kalau ada yang keluar-keluar tolong diingatkan tentang Sulawesi Tengah. Mohon barangkali bisa juga masuk di kami di Sulawesi Tengah. Karena di sana Ibu literasi kolaborasi budaya sudah terjadi di luar batas ambang yang kami di luar ekspektasi. Karena di sana ada negara dalam negara, terutama misalnya Morowali, Kabupaten Banggai, ada namanya Parigi Motong, itu sudah banyak sekali orang-orang dari luar negeri yang datang untuk kemudian bekerja sama dalam mengeksploitasi dalam mengeksplor migas dan segalanya. Dan Ibu maaf karena ini kami minta sekali supaya program-program dari Kementerian Luar Negeri ini juga bisa masuk ke Sulawesi Tengah. Untuk kemudian bisa menyentuh anak-anak Sulawesi Tengah yang bisa mendapatkan beasiswa dalam hal ini untuk mengembangkan pendidikan yang lebih jauh. Bahkan mungkin insya Allah bisa ke Austria ya begitu. Ini itu anunya saya permintaan kami Bu dari Sulawesi Tengah. Yang kedua buat Pak Alexander, begini, di kami itu kebetulan saya juga guru selama 23 tahun di sekolah SMA sebagai guru agama. Kami juga multikultural, multi agama. Misalnya gini, ada 1.500 siswa di sekolah kami itu berbeda agama. Semua agamanya ada. Sehingga kami misalnya ada kegiatan yang biasa kami lakukan, misalnya perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di sekolah kami. Itu kolaborasi semua agama itu luar biasa. Sampai kami punya budaya di mana kami membuat namanya pohon-pohon telur gitu ya. Karena gambaran dari telur itu mungkin di Kristen juga ada Paskah. Di kami ini ada di Maulid itu bahwa pohon telur itu digambarkan sebagai gambaran ketika Nabi kami lahir, ya kemudian ada banyak keajaiban itu. Nah di situ biasanya kami itu kolaborasi semua siswa. Jadi siswa yang agama Hindu memunculkan pohon telur gaya-gaya Bali gitu. Jadi munculnya ini kolaborasi yang luar biasa.
teman-teman siswa-siswa kami yang Kristen membantu siswa yang Muslim membuat pohon telur itu dalam bentuk telur-telur Paskah. Jadi ini kolaborasi yang sangat luar biasa. Misalnya ada 62 kelas di mana ada 62 pohon telur, gambaran dari bagaimana kolaborasi budaya di situ. Nah, ini praktek baik yang kami selalu lakukan di sekolah untuk memupuk kedamaian di sekolah kami. Izin bertanya pada Pak Alexander, apakah ini bisa juga menjadi salah satu anugerah ya, dijadikan sebagai salah satu proyek penganugerahan tadi yang disebutkan tentang anugerah yang di Carter di Australia. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. My question is about how you think about. Oh, sorry. Yes. Hello. My name is Vaishnavi. I am visiting from New York. I run a child safety consultancy. We work with companies and civil society to improve how we can keep children safe online in digital spaces. And something that we notice is that when we talk to teachers and to parents and even to children and teenagers themselves, they say that the world that they learn about offline is very different from the world they engage in online. So where they're learning about multiculturalism, respect, pluralism, in their offline world through their parents and communities, online there's no real way for them to get this information, or there's no guidance for them on how to think about these very important issues. And so what we see is that young people who spend a lot of time online, end up becoming very extreme in their view because they don't have that additional context or support to understand what they're reading or watching or talking about with other people online. So as you think about these interreligious dialogues, I was really taken by some of the work, really impressed with some of the work that both your countries have been working on. Do you think about how to translate them into digital spaces so that especially the next generation can better understand the concepts of multiculturalism, of pluralism, when they are navigating the world online, because they spend so much time online relative to even us as adults. They spend, nearly all of their time is shaped in some way by their online experiences. So how are your respective governments thinking about that? Terima kasih. Termin terakhir. Nanti nggak ada termin lagi, ada 3 penanya. Tentu Bu Ani ini masih banyak yang ada keinginan untuk dikuatkan Bu, teman-teman dari Maluku, kemudian ada dari Palu. Memang di Morowali ini kaya sekali Bu. Jadi saya sudah beberapa kali ke sana Bu, kaya sekali sehingga perlu sentuhan agar Leimena, sekali lagi Leimena ini menjadi kata kunci yang harus kita dorong agar bisa sampai ke Austria, kemudian menyentuh teman-teman di Morowali. Dan yang terakhir dari Ibu untuk menambahkan kapasitas dialog secara daring dan bagaimana bisa dilakukan. Oleh karena itu Bu Ani, sekalian Pak Alexander bisa menanggapi dari 3 penanya ini. Silakan Bu Ani. Ini waktu kita tinggal sedikit, Ibu 3 menit. Sure, oke. Quick aja. Terima kasih Bu Elizabeth Pikal. Ada hubungannya dengan Pak Elias Pikal? Apa petinju? Betul, ada. Oke. Omnya, oke ya. Dulu waktu kecil suka nonton beliau ini ya, tinju gitu kan. Dia menjadi kebanggaan Indonesia ya pada saat itu. Tapi memang terkait dengan Maluku ini saya juga atas nama Kementerian Luar Negeri ingin mengucapkan terima kasih ya, apresiasi kepada Austria untuk pengiriman Ibu Sarah Weiss ya untuk mengajar di sana juga, dan seperti semalam saya juga terharu melihat performance ya, dan
saya sendiri secara pribadi juga memonitor berita-berita kadang terkait dengan Maluku, misalnya ada gesekan-gesekan itu selalu dikaitkannya dengan agama, dan kekuatan Maluku itu kan adalah city of music ya kan, dan melalui musik itu Ibu Sarah Weiss mendekatkan antar mereka yang berbeda agama, Islam dan Kristen, itu buktinya bisa bersatu ya kan, kemudian melalui pendekatan budaya itu sangat-sangat efektif, dan saya rasa masukan Bu Elizabeth tadi juga sangat penting ya, pandangan Ibu. Kalau tidak salah nih, Kementerian Agama itu sudah memiliki sejumlah program-program apresiasi juga dan recognition kepada daerah atau provinsi di Indonesia yang dinilai berhasil atau mengalami kemajuan progres dalam pelaksanaan toleransi dan moderasi beragama. Bahkan ada namanya desa sadar kerukunan, ada lagi desa moderasi beragama, jumlahnya itu ratusan. Nah, saya berpandangan mungkin juga ada bagusnya dari teman-teman ya di Maluku, atau bahkan mungkin guru-guru yang ada dari Leimena ini, alumni-alumninya, ada satu forum yang bisa dilakukan untuk memberikan bukan pencerahan ya, tetapi memberikan update sebetulnya kepada Kementerian Agama apa yang memang ibu bapak para guru-guru ini juga amati di daerah masing-masing. Karena memang untuk pemberian gift atau apresiasi dalam konteks tadi ya, itu memang dari Kementerian Agama yang memberikan. Jadi menurut saya ini perlu juga we should bring to the attention of Ministry of Religious Affairs mengenai hal ini. Kemudian kedua terkait dengan Palu, saya sendiri secara pribadi belum pernah loh ke Sulawesi Tengah, ke Palu, tapi saya punya sahabat baik juga di asal Sulawesi Tengah, asal Palu, dan sangat ingin ke sana. Nanti Pak Sunan, ini rekan kami, kita coba masukkan di dalam list kita untuk bisa kita melakukan program diplomasi goes to campus ke sana, dan juga untuk bisa mempertimbangkan Sulawesi Tengah khususnya Palu di dalam program Morowali ya, untuk program excursion ke sana. Nanti kami pelajari Bu ya, dan mungkin bisa kami juga dihubungkan ya dengan Pemprov di sana untuk bisa jalin komunikasi nanti kita. Kami sendiri beberapa waktu yang lalu, ini di luar dari interfaith dialog ya, tapi ada ketersinggungannya juga di situ. Kami melakukan program ke NTT dan NTB gastrodiplomasi. Karena kami juga bertanggung jawab untuk gastrodiplomasi di Direktorat Diplomasi Publik. Kita bawa delegasi duta besar asing ke sana untuk bisa memperoleh pengalaman dengan makanan setempat, dengan budaya setempat. Tapi waktu pas ke NTB pun diajak oleh Pak Gubernur waktu itu ke satu daerah di mana di situ ada kuil, ada masjid, ada gereja yang dekat pelabuhan lah di situ, di mana di Lombok ya. Itu tuh menjadi satu representasi dari keberagaman agama yang di sana. Mereka juga praktek ke rumah-rumah ibadah yang berbeda di situ, ada di NTB waktu itu diajak juga ke situ. Kita ada program Indonesia Gastrodiplomasi Series tuh kita bawa tuh ke berbagai macam daerah di Indonesia. Tapi memang Sulawesi Tengah belum ya. Nanti kita coba bangun komunikasi, mungkin Ibu bisa menjadi penjembatannya untuk kami. And then what is your name again? Once again, Faiz. Yeah, okay. From New York. Well, congratulations for the Zohran Pahdani to be the new mayor of New York. I think it is also like it gained a lot of attention because he's Muslim. And then and also like a representation of like an immigrant who can actually perform
and do good, what is it, like a the posturing of him as a political figure there, and then the fact that he's also a Muslim in Indonesia, if you can see, a lot of positive response towards him. And then with regard to your suggestion, digital spaces, yes, our interfaith dialogue platform at the moment mostly are offline. And we haven't touched upon the digital spaces for disseminating or for reaching out to the youth of the importance of interfaith dialogue platform that the Ministry of Foreign Affairs is initiating. But I assume actually the Ministry of Religious Affairs has done something on that, but I have to check. While with regard to the interfaith dialogue platform that the Ministry of Foreign Affairs has, we normally brought along our delegation from youth representative as well. So we work together, for example, with Muhammadiyah, because Muhammadiyah also has the youth organization in Muhammadiyah, also from the Christian youth organization of Christian, and then Nahdlatul Ulama as well. Last time we had this program with Muhammadiyah training for young Muhammadiyah followers to be a diplomat. So we did like a training program for on diplomacy for youth followers of Muhammadiyah. It was here in the PP Muhammadiyah's office. So, but it is still offline. I think this is a very good idea with regard to digital spaces that we can actually develop from the Ministry of Foreign Affairs. Thank you for your suggestion. Terima kasih Bu Ani. Berikutnya Pak Alexander, waktu 2 menit untuk menjawab. Thank you. So first of all, congratulations as well to Maluku. I think you were one of the most exciting projects of our dialogue residencies, which is a very young program, and I've already asked Matthias Ho to provide us the video of yesterday, both the speech and your performance, because I think this could be really very emblematic for the program and show the great potential that it has, using different instruments, using art to bring people together. Regarding your project, Intercultural Achievement Award, some of the criteria that we use and that especially the jury uses to define the winners are how innovative and original the project is it replicable in other places, what is the outreach, how many people can you reach, and what are the concrete results of the actions that you take. And this brings me immediately to question number 3 regarding technology. Technology. So, regarding technology, we instituted a new category 3 years ago in the Intercultural Achievement Award, where specifically we are looking for projects that use technology to promote dialogue, to promote peaceful coexistence. Now, in the first few years, I cannot say that we had terribly exciting projects, so it just shows you that in general, the field of dialogue is lagging a bit behind. I'm a bit skeptical when we are talking about governments or states doing such actions online, because if I look at my teenage daughter or other kids who are on TikTok or so on, I cannot imagine they would be terribly interested in seeing government spots on this or that, or even follow it. So on the contrary, we need to encourage civil society to do more, use their influence to promote positive topics. And coming back again to question 2, if you manage to go more online, to get an online reach, to show what you're doing online and to gain traction, this is the kind of thing where you have a really good chance at winning, because these are the things that can really move people. And of course,
you have a reach at your school, you have over 1,000 students and so on, but if suddenly you go online on TikTok and have videos that suddenly reach 1 million, 2 million people that are well made, people think, hey, this is a good example, this is actually a good idea, then suddenly you have a whole other public and a whole other influence. So in that sense, I'm very for it. And also to you, if you know any good projects in the field of dialogue that promote this peaceful coexistence, please make them aware that every January there is the Intercultural Achievement Award, and please make them apply, because this is exactly what we are trying to do. And coming back to question 1, recognition is one of the key points of this Intercultural Achievement Award. It's not just about the money, it's not just about being recognized in Austria, it's also being recognized in your own countries by making a ceremony also here with our embassy, with public figures, so that also here locally people are aware, hey, there is an organization in my country that is doing wonderful work. So again, this is something that we are really working on. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber. Saya yakin sebenarnya kita ingin berlama-lama untuk menambah informasi tentang diskusi kita siang ini, namun waktu jualah yang membatasi kita. Jika saya mencoba menarik benang merah dari diskusi kita pada siang ini bahwa perbedaan keyakinan, budaya justru akan menjadi kanvas indah untuk kita membuktikan bahwa kolaborasi dan dialog multi agama adalah jalan nyata menuju perdamaian global. Oleh karena itu mari kita terus menjadi perajut keharmonisan yang mengubah keberagaman menjadi simfoni harmoni. Karena dengan dialog dan kolaborasi akan tercipta masa depan yang lebih sejuk dan harmonis. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, Ibu Ani, Bapak Alexander. Terima kasih teman-teman semuanya, perhatian teman-teman semuanya. Semoga kita senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan. Damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Semoga kita dan semua makhluk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om, Sadu, Sadu Sadu, Salam Rahayu.